tahiyatil mubarakah wa nubashirukum bittahiyatil ahlul jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kirang kompak, kirang semangat, parahe melih enten sing boten jawab. Ngeten mawon Pak Bu. Engkang kersa jawab salam kula kanthi semangat, kula dongaaken mugi-mugi mirah pangan lan mirah papanipun. Amin. Engkang kersa jawab salam kula kanthi semangat, kula dongaaken mugi-mugi panjang yuswanipun. Amin. Lan engkang kersa jawab salam kula kanthi semangat Pak Bu, kula dongaaken mugi-mugi dados utawi nggadahi putra-putri ingkang saleh lan salehah. Amin. Kula ulang salamipun sepindah malih nggih Pak Bu. Nggih. Jawabipun kedah semangat nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok kirang kompak niki? Napa perlu didongake melih niki? Nggih, ngeten mawon. Karena sunnah memberi salam itu 3 kali, ngeten mawon. Ingkang kersa jawab salam kula melih kanthi semangat, kula dongaaken Pak Bu, ingkang gadahi utang mugi enggal lunas sedanten hutangipun. Kula dongaaken ingkang kersa jawab salam kula kanthi semangat, dingge mas-mas utawi mbak-mbak utawi bapak ibu sedanten sing tesih jomblo mugi enggal pikantuk jodoh. Amin. Kula salam jawabe kedah semangat malih nggih Pak Bu. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampun sah nggih Bu utangipun? Nggih. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Dumateng ngarsanipun para pepunden, para sesepuh saha pinisepuh ingkang kula bekteni. Dumateng ngarsanipun pangemban-pangembating praja satriyaning negari ing laladan padukuhan Rejasari ingkang kula bekteni ugi. Dhateng ngarsanipun para kiai, alim ulama, ustad lan ustadah ingkang rinten dalu tansah sumanding kitab suci wahyuning ilahi minangka ingkang dados kiblating panembah ingkang kaantu-antu piwucalipun agami. Lan dumateng ngarsanipun bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak lan adik-adik sedanten ingkang insyaallah dirahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Ingkang kaping sepindah sumangga puja lan puji syukur kita panjataken dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi kula lan panjenengan sedaya makinten-kinten kenikmatan. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat ing sehingga kita sedaya saged kempal manunggal wonten papan mriki kanthi keadaan sehat wal afiat. Alhamdulillah.
Kaping kalih boten kesupen, sholawat saha salam mugi tansah tercurahaken dumateng pemimpin yang gentleman, seorang pejuang in the basement, pemimpin yang tidak berdasi, direktur yang tidak bergaji. Beliau adalah sang kekasih Allah, berpangkat Rasulullah, bertitel Nabiullah, yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mugi-mugi mengkeh kula lan panjenengan sedaya angsal syafaatipun fi yaumil akhir. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu ingkang insyaallah dirahmati dening Allah Subhanahu wa taala, sakderenge kula matur niki panjenengan sedaya sampun tepang dereng Pak Bu kalih kula? Sampun? Nek kula ampun. Nek jenengan ampun. Nggih. Enten sedhereng tepang nggih niki Pak Bu. Enten nggih. Kula tepangan angsal niki Pak Bu. Nggih, tepangaken nami kula Alifah Nur Aizatun, biasanipun dipanggil Alifah. Sinten Pak Bu? Alifah. Nah, alhamdulillah kula sakniki nembe kelas setunggal SMA, sekolah kula wonten Muhammadiyah Boarding School Al Muttaqin Sampang Gedang Sari Gunung Kidul. Lajeng griya kula wonten ing Jedak Mutian Gantiwarna Klaten. Nggih, sampun tepang nggih Pak Bu? Nggih. Nah, ten sonten punika kula badhe nyuwun izin niki Pak Bu. Mengkeh kula matur tausiah ngagem bahasa campuran nggih Pak Bu. Nggih, amargi kula bahasa Jawanya niku dereng sae-sae banget. Nah, dados kula izin ngangge bahasa campuran nggih Pak Bu. Angsal nggih? Nek mboten angsal kula tutup niki. Angsal mboten? Angsal nggih. Lanjut nggih Pak Bu. Nggih. Hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, monggo sakderenge kita mlebeten inti tausiah, kita ndonga sesarengan riyin. Mengkeh kula ndonga panjenengan nirakaken nggih Pak Bu. Nggih, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan baik yang diterima. Monggo Al-Fatihah sesarengan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, mugi-mugi kanthi waosan Quran surat Al-Fatihah wau saged nglancaraken adicara kita ing sonten punika. Amin. Sakderenge kula niki ajeng tanget Pak. Niki acara nipun dugi jam pinten nggih Pak? Oh, nggih. Sak cekapipun nggih. Nggih, Bapak Ibu ingkang kula hormati, kinten-kinten Pak Bu. Panjenengan sedaya niki rame-rame ngempal wonten mriki enten acara napa niki? Halal bihalal. Halal bihalal niku napa ta Bu? Halal bihalal niku napa Pak? Nah, yang saya tahu halal bihalal itu penting saling memaafkan. Ngoten nggih Pak Bu.
Nah, halal bihalal ini tradisi yang baru ditemukan di negara kita, di negara Indonesia. Nah, jadi harus kita lestarikan terus-menerus. Nah, ternyata kata halal diambil dari Al-Quran. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul. Nah, jadi kata halal ini berasal dari kata wahlul yang mempunyai arti melepaskan ikatan. Nah, jadi ketika orang atau manusia itu sulit dalam berbicara, berarti itu lidahnya ada ikatannya atau lidahnya sedang terikat. Maka Nabi Musa ketika menghadapi Fir'aun, Nabi Musa berdoa, Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, serta hilangkanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Nah, terus kata halal itu adalah memiliki arti lepas ikatan, melepas ikatan. Kemudian dari kamus, di dalam kamus kata halal ini memiliki arti melepas tali yang tertali, kemudian mengurai yang kusut dan mencairkan yang beku, termasuk THR yang tesih beku. Cairlah tuh THR. THR-nya sampun cair napa dereng niki Pak Bu? Sampun, alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu ingkang kula hormati, dados diadakannya halal bihalal itu untuk mencairkan suasana yang beku, yang awalnya kalih tangga, enten dosa, enten salah, nggih diadake halal bihalal agar suasana menjadi mencair kembali atau suasana menjadi baik-baik kembali. Nah, mengkeh Pak Bu, menawi panjenengan bidal saking mriki di enten sik tanglet, Bu, wau rame-rame niku acara nopo? Nah, jenengan jawab halal bihalal. Lah, jenengan ditangleti mulai. Lah, halal bihalal niku apa to, Bu? Jenengan jawabnya pripun, Bu? Sik penting mangkat, ngoten nggih, Bu? Sik penting mangkat halal bihalal padahal mboten ngertos artine halal bihalal niku napa. Nggih, dados halal bihalal niku intine setelah kita kemarin sebulan full niku melaksanakan perintah-perintah Allah, ngibadah dumateng Allah, siangnya melakukan puasa sebulan full, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian malamnya beribadah lagi kepada Allah dengan melaksanakan sholat tarawih. Man qoma, barang siapa yang melaksanakan sholat tarawih, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, itu namanya hablum minallah, hubungan manusia kepada Allah. Nah, makanya di bulan Syawal ini kita diminta untuk meningkatkan iman itu tadi. Jadi setelah iman kita full di bulan Ramadan, nah ketemu bulan Syawal justru malah lebih meningkat, bukannya malah kendor. Ngoten nggih Pak Bu? Nggih, biasanya nak bulan Ramadan niku masjid rame, kebak mbludak. Lah sakniki kabare pripun, Bu? Tasih istiqomah nggih, Bu? Nggih. Nah, jadi kita semua sebagai umat muslim di sini diminta untuk meningkatkan iman pada bulan Syawal. Bapak Ibu, ten mriki pernah ngerasa galau utawi sedih napa mboten? Mboten? Nggih, mestinipun ten donya niki enten sedhihe, enten bahagiyane. Ngoten nggih, Bu? Tapi biasanipun bahagiane kalih sedhihe kathah pundi, Bu? Ya. Nggih, alhamdulillah. Nah, Bu,
Dados menawi panjenengan niku ngalami sedih utawi galau utawi gelisah, nah itu kita semua harus pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena siapa yang menciptakan diri kita? Allah. Yang menciptakan langit bumi beserta isinya adalah Allah. Jadi segala masalah yang datang menimpa kita, segala musibah yang datang menimpa kita itu asalnya dari Allah. Nah, makanya kita harus kembalikan semuanya itu tadi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi anak zaman sekarang benten, Pak Bu. Ketika galau menghampiri sik digoleki HP. Ketika gelisah menghampiri sik dienggo dolanan HP. Nah, ngoten. Padahal seharusnya yang kita cari adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Alifah nggadai gangsal tombo ati, Pak Bu. Dados menawi panjenengan niku mengalami sakit hati, nah niki enten tombone. Nah, tombone niku wonten ing tembang tombo ati. Nah niki Alifah izin ajeng nembang nggih Pak Bu. Angsal nggih? Angsal. Mungkin nek suarane mboten sae-sae banget nggih dimaklumi nggih. Nggih. Tombo ati iku ana limang perkara. Enten pinten Pak Bu? Gangsal perkawis. Kaping pisan maca Quran sak maknane. Napa Pak Bu? Maca Quran sak maknane. Dados Al-Qur'an niku kitab sucinya umat Islam. Ketika kita membaca Al-Quran, satu hurufnya mengandung 10 kebaikan. Nah, kinten-kinten kalau wingi wulan Ramadan panjenengan sampun angsal pirang juz niki Pak Bu? Sampun khatam nggih? Nggih, alhamdulillah. Nah, dados tugas kita terhadap Al-Quran niku membaca Al-Quran niku wau. Kemudian kita pelajari Al-Quran. Ketika sudah benar dalam membacanya, kita pindah untuk mempelajari arti dari Al-Quran. Nah, lewat arti dari Al-Quran niku wau, kita bisa mengetahui mana saja yang diperintahkan oleh Allah dan mana saja yang dilarang oleh Allah. Contohnya, di dalam Al-Quran itu kulalan panjenengan sedaya, adik-adik sedaya niku diperintahkan tinggi bekti kalih tiang sepuh. Adik-adik, mas-mas, mbak-mbak. Nah, panjenengan kinten-kinten bekti napa mboten kalih tiang sepuh niki? Bekti nggih? Tapi Pak Bu, biasanipun anak zaman sekarang ketika diperintah oleh kedua orang tuanya, "Nduk utawi Le, tumbasno gula ten warung." Jawabnya mesti pripun? "Kosek Mak, lagi mabar nanggung iki." Ngoten Pak Bu. Sik dipentingke HP nih. Parahnya lagi Pak Bu, ketika anak-anak itu mengikuti perkembangan zaman, kemudian tren-tren yang ada di dalam TikTok itu ditirukan. Nah, kemudian seorang anak ditanya oleh kedua orang tuanya, "Nduk utawi Le, wis mandi urung?" Jawabkan pripun adik-adik? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya, ngoten. Nah, itu tren TikTok yang lagi viral akhir-akhir ini. Nah, jadi tren yang seperti itu tidak boleh dicontoh, apalagi dipraktekkan kepada kedua orang tua. Nonton gak adik-adik? Karena setiap anak yang wajahnya ganteng maupun yang melempem, yang elok maupun yang meleok, yang cantik maupun yang bersisik, niku wajib hukumnya untuk berbakti kepada kedua orang tua. Entah kedua orang tua kita itu kaya atau miskin, entah kedua orang tua kita itu pejabat
atau penjual soto babat. Entah kedua orang tua kita itu jenderal atau penjual serandal, wajib hukumnya untuk berbakti kepada kedua orang tua. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala sampun ngendika wonten ing Al-Qur'an, Quran surat Al-Luqman ayat 11 ingkang uninipun A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkur liwalidayk ilayyal masir. Engkang artosipun, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya ketika usia 2 tahun. Maka bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadakulah tempat kembalimu. Nah, terus ten jero Al-Qur'an niku wau enten ingkang sik diperintahke Allah Subhanahu wa taala lan enten sing dilarang Allah Subhanahu wa taala. Lanjut nggih Pak Bu. Kaping pindho salat wengi lakonono. Napa Pak Bu? Salat wengi lakonono. Salat wengi niku napa ta Pak Bu? Salat tahajud. Nah, terus menawi panjenengan niku nembe sedih utawi gelisah mangindakaken manglaksanaken salat tahajud. Insya Allah ketika kita salat tahajud, kita berdoa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan cepat mengabulkan doa-doa kula lan panjenengan sami. Kaping telu wong kang soleh kumpulono. Nggih, wong kang soleh kumpulono. Terus kita sedaya niku kedah berkumpul kalih tiang-tiang ingkang soleh lan solehah. Amargi nopo? Amargi kita itu tergantung siapa teman kita. Nah, terus menawi kita berkumpul kalih tiang-tiang ingkang soleh, ingkang sregep ngibadah, sregep nindakaken siam, salat mboten pernah kesupen, maka insya Allah kita akan tertular kesolehan nipun, kesayangan nipun. Tapi naudzubillahi min dzalik Pak Bu, menawi kita niku berkumpul kalih tiang-tiang ingkang boten sae, nah maka naudzubillahi min dzalik kita bisa tertular niku. Jadi kita harus pintar-pintar dalam mencari teman bergaul. Napa malih anak zaman sekarang. Nah, kula niku pernah krungu Pak Bu, ada diberitakan atau dikabarkan di bulan Januari awal kemarin puluhan utawi ratusan anak tingkat SMP dan SMA niku hamil di luar nikah. Niku puluhan utawi ratusan lho Pak Bu, mboten naming setunggal kalih, tapi puluhan utawi ratusan. Naudzubillahi min dzalik. Maka pesan saya terhadap ibu-ibu, bapak-bapak semua ingkang gadahi putra nggih mangjagi nggih Pak Bu, amargi niku titipan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika anak sudah terlanjur ngoten,
sudah masih anak sudah nggadai anak. Nah, kinten-kinten sik repot sinten Pak Bu? Nggih tiyang sepuh. Amargi anak niku wau dereng nggadai pekerjaan. Tesih ngerepoti tiyang sepuh. Nah, makanya Bapak Ibu di sini saya berharap Bapak Ibu semua marilah sama-sama kita mengamalkan kebaikan agar anak-anak panjenengan sedaya nggih mencontoh kebaikan-kebaikane niku wau. Ngoten nggih Pak Bu? Nggih. Kaping papat weteng ira ingkang luwih. Nggih, weteng ira ingkang luwih. Niki dapat dipraktekkan dengan melaksanakan puasa. Kinten-kinten kalau wingi ten wulan Ramadan puasanipun full nggih Pak Bu? Alhamdulillah. Nek ibu-ibu maklum enten sik bolong. Nek bapak-bapak sedanten full nggih Pak? Nah, alhamdulillah full. Nah, ibu-ibu mboten kesupen nyaur nggih Bu, amargi niku utang. Ngoten nggih Bu? Nggih. Nah, jadi puasa itu ada puasa sunnah dan ada puasa wajib. Puasa wajibipun wonten puasa Ramadan. Nah, kita semua diperintahkan untuk melaksanakan puasa Ramadan pada bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala wau ngendika wonten ing Al-Qur'an, Quran surat Al-Baqarah ayat 123 ingkang uninipun A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ingkang artosipun, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkannya atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, terus saking ayat wau sampun jelas bilih orang-orang yang beriman sinten niku tiang-tiang ingkang beriman. Panjenengan sedaya beriman nggih Pak Bu? Nggih, berarti perintah niku wau dingge kula lan panjenengan sedaya. Nah, kula lan panjenengan sedaya diperintahkan dingge nindakaken siam wonten wulan Ramadan. Nggih, mugi-mugi mengkih kula lan panjenengan sedaya pinanggih malih kalian wulan Ramadan. Amin. Kaping 5 zikir wengi ingkang suwe. Nah, zikir wengi ingkang suwe. Hal ini tadi berhubungan dengan yang nomor 2 tadi Pak Bu. Dados menawi kita sedaya saged bangun nindakaken salat tahajud, kemudian kita lanjut untuk berdoa, berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ibu ingkang nembe galau, nah dados mangdonga Bu kalih Allah Bu. Donganipun misale, ya Allah, hutang kula kok pirang-pirang ya Allah. Hutang kono durung lunas kok ndang hutang meleh ya Allah. Ya Allah paringono rezeki ingkang berkah tingge nglunasaken hutang-hutang kula. Ngoten nggih Bu. Amin. Nah, salah sawijine sapa bisa angakoni insya Allah Gusti Allah
panjenengan sedaya saged nindakaken gangsal perkawis wau kanthi istiqomah, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan rasa sedih dalam diri kita, rasa galau dalam diri kita. Nggih purun nggih Pak Bu? Nggih, insyaallah. Nah, niku wau hablum minallah. Nah, terus nek misalnya kula lan panjenengan sedaya niku nggadahi masalah, nggadahi dosa kalih Allah, niku bisa nindakaken taubat. Saderenge pintu taubate ditutup kalih Allah, Pak Bu. Nah, pintu taubat tertutup itu ketika sakaratul maut sudah datang kepada diri kula lan panjenengan sami. Nah, jadi setiap kehidupan yang ada di dunia ini pasti akan mengalami kematian. Dan kematian itu kita tidak tahu kapan datang, di mana datangnya, dan pada siapa. Kinten-kinten panjenengan sampun siap napa dereng nih Pak Bu? Dereng. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menghendaki kematian datang, maka dikirimlah malaikat Israil. Sinten niku malaikat Israil, Pak Bu? Malaikat pencabut nyawa. Kemudian dicabut nyawanya oleh malaikat Israil. Nafas terengah-engah, mulut sudah tertutup rapat terkunci, badan sulit digerakkan. Nah, disitulah pintu taubat sudah tertutup. Itulah yang dinamakan sakaratul maut. Kinten-kinten Pak Bu, menawi mengkeh panjenengan budal saking mriki, panjenengan dugi griya, lajeng ibu-ibu didatangi kalih malaikat Israil. Nah, malaikat Israil dengan